Microsoft kan bawo ani nyangma anga fuli bawo bela jele ni asigla anga video kura kanaka anga bi video de jumenye ibaka chudi mo sheet sika program fo dale ka ordinateur le ko fe wa mo sheet sika program fo installer ka ordinateur le ko fe wa mo sheet sika dossier fo dale ka ordinateur le ko fe wa mo sheet sika dossier fo effacer e ka ordinateur la ko fe wa mo sheet sika do internet city fo ko na ka ordinateur la ko fe fo na kala ire atigi autoriser aka do site ni ko odi anga bi video sano chena asro ni chef la Microsoft ka video nunu ime ka video nunu commande ila saka courage do ananga barala wa ka video nunu partager ni limana no nche ila sambela jele mbese ka video kwa na ta usoro chuka mina donc au kan programme o de fleni ka foko winlock donc abe programme lien sur video duguma abe adiga kandro donc abe page ndale ngadama abe digi download mi be bingena kona na directement abe programme jigi aka ordinateur kona la donc amena ka double click à sanfé ni chokola o ko fa amena double click à sanfé o ko fa ambe soro ka yes digi donc directement na iba soro langi chama programme na ibe français ta wal langi mi kan no ima amena français ta o ko fa ka soro ka ok digi ka soro ka suivant digi ka programme installer ka ba ni chokola donc o ko fe ambe soro ka terminer digi donc amé nunu bela jelen datu directement na ibena soro programme mana installer abena ni chuar la ka bureau sanfla la voilà donc programme ina l'enfleni directement na ibe fen folo minge ibiga corridor programme na par exemple ne bena kan corridor ya o ko fe be kla ka sigale code clean kan yoro la donc no kera kaba ibe soro ka activer la protection ibe vera di alema donc no bana me soro ka jigna paramétrique kona na ibe vera di ma yala sa application nga ka bara damne wato watingi machine faka ka mene abe ta amena yan fene ka masquer in icon de la barre de touche yala sa ka programme masquer barre de touche fene na yala sa mo min be ni tergaro na na ye akana donc fo igele no ka bara wala et puis fena be bureau sans amna kla ka effacer ka bo yen fene o na ya effacer ka bo bureau sans ka kla ka effacer ka bo barre de touche na ya ambe saka programme soro chudi o kana ko jugu imma ikana ya ka programme to ko sebe ya no winlock wal mana ija do idan do ibena soro duk mana na ya parametre ni fle ya soro f11 ni fle ya ni digi f11 ka do do programme mi dale en kati ma directila do be saka fo ka fo f11 bela jele mi saka do ne trege be saka ni video la je na na ngawara tela be f11 digi do ni programme bola do ko ro ne ade balbarala o kana ko jugu idan ka f11 effacer f mi ngadi wal ma touche mi ngadi idan ire ko touche sebe do ni tema chito touche do donc ni o touche digi do directement na programme mi dale ibika barato continuer par exemple ne bena table f10 la ni chokola voilà donc ibena soro na ok digi 600 o programme ni aka barada mais en mon option faut appliquer programme na follow ela saka option appliquer tel programme na système yoro in abo to yin akana kulunga le yoro la yala sa kana ka windows 10 ka se kana fo Microsoft ye programme dama mi yanga windows 10 ale yoro in c'est très dangereux c'est pour cela que mena pa ale yoro kuna mena ta yoro mena no ye internet yoro yin ba ke chodi mo shiti saka do site fo kono nga machine en ko fe fona kala yire autoriser aka site minu utiliser ndan do kana internet yoro la kandi site de confiance men diga ale ka dongo ko fe me fe atiki ka site minu mbara ndan do kana olu site udale ndro kulu lien copier direct là donc ni ou lien copier mena programme na direct là mena ka ajouter des mena internet là o ko fait ka soro kana site de confiance o ko fait mena ajouter des donc me soro kana ka site ka coller ni yoro ka soro ka ajouter des donc ni ajouter des me soro ka fermer des donc o croire ici ça nya ajouter nya a autoriser ka for Facebook ka utiliser na orateur là aligner be wala manté o ko fait me fait YouTube fena ka le fena autoriser mena o créer fena na mena le fena lien copier ni chugala kana programme na tuni ka ka ajouter du tuni donc ka soro ka YouTube fene coller ni yoro la ka ajouter du donc a flani me fait programme yani me fait site fon fanga autoriser mbulu bela jedem bla yoro donc site fon fente ni yoro ina ni kibe do site fon fanga ka ora ka la o tena son choisi la par exemple an yara ka sai au ka la je a fle ne bena ka ok di donc ne fle ka ok di sisa nene kana nene na sisa kana ka fo mena ni bar dora dalen sisa donc au ka sai ne bala ka fo ko mena do gmail kona na au yara ka la programme na jumeke
aw ma ye directement na programme filɛ k'a fɔ comment autoriser ka don Gmail kɔnɔna na. Donc ni n'a tigi nana ka fɔ a bɛ site fɛn o fɛn dayɛlɛ, par exemple a tigi nana ka fɔ k'ale bɛ don Malijet kɔnɔna na, directement na i bɛna sɔrɔ n'a nana ka fɔ k'a bɛ Malijet dayɛlɛ direct la nin cogo la, programme bɛna jumɛn kɛ a filɛ directement na a b'a fɔ k'a ma autoriser ka don Malijet kɔnɔna na. Mais aw yɛrɛ t'a la Google filɛ nin ye, ne nana refresh digi aw ma ye a filɛ nin ye Google filɛ nin ye ka na nin ye tuguni. Donc o kɔrɔ ye a tɛ autoriser non ka don YouTube walima ni Facebook dɔrɔn de kɔnɔna na. Donc i bɛ se ka nin fɛnɛ kɛ i ka ordinateur la yalasa mɔgɔ wɛrɛw bɛna ka don site wɛrɛw kɔnɔ n'a man di ye k'u bali ka don a kɔnɔ ni nin cogoya ye. Walima i bɛ se ka kɛ yɛrɛ fɛnɛ a tigi bɛ site min n'a b'o dɔn, a tigi bɛ don site min kɔnɔ n'i sera k'ale site yɛrɛ dɔn fɛnɛ, n'a y'i diya i bɛ site tɔw to baara la mais i b'ale site kelen dɔrɔn bloquer. An bɛna ka programme in dayɛlɛ k'an ka mot de passe don nin cogo la. Donc an bɛ sɔrɔ ka entrée digi, n'a nana internet yɔrɔ in na n'i y'a tigi ka site kelen dɔn ka ban, i da dɔrɔn ka na i digi nin yɔrɔ in na n'o ye site restaurant. Donc i da dɔrɔn ka n'i digi ale sanfɛ yan. Donc a tigi bɛ site min utiliser n'o man di e ye, i bɛna ale bila nin yɔrɔ in na ka ajouter digi ka fermer digi. Donc o kɔrɔ ye i ka machine autorisé non ka site bɛɛ dayɛlɛ fo n'a kɛra ale site ye. Donc n'an bɔra yɔrɔ la sisan an bɛna taa partie jumɛn na, o de ye ne b'a kɛ cogo di ka fɔ mɔgɔ si kana se ka programme foyi installer n ka ordinateur la n kɔfɛ. O ka nɔgɔ kojugu. Ne nana o kɛ sisan i bɛna sɔrɔ n ka programme min bɛ ka video in kɛ n'ale ye ale bɛna tigɛ. Donc c'est pour cela que n bɛna ale bila video laban na. Donc an bɛ taa partie sabanan min na n'o ye ne b'a kɛ cogo di yalasa dossier foyi kana se ka dayɛlɛ n ka ordinateur la kɔfɛ wa dossier kana se ka effacer n ka ordinateur la kɔfɛ. O la an bɛ jigin accès kɔnɔna na yan. N'a nana access yɔrɔ la ne bɛna yɔrɔ min na n'o ye k'a fɔ dossier n bɛ digi ale sanfɛ. Ni n digi ale sanfɛ n bɛ sɔrɔ ka na ka ajouter digi. I bɛna sɔrɔ dossier dɔ filɛ nin ye ne ka bureau sanfɛ ko Mali. A bɛ se ka kɛ dossier in a b'i ka bureau sanfɛ walima a bɛ se ka kɛ hali a b'i ka disque dur kilayɔrɔmaw kɔnɔna na. I bɛ se ka a choisir. Donc maa si tɛna se k'o dossier dayɛlɛ wa mɔgɔ si tɛna se k'o dossier effacer. Donc n bɛna ka parcourir digi nin yɔrɔ la. Donc o kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka n ka dossier ɲini. I bɛ man ka ɲini n ka disque dur partition kɔnɔna na nin yɔrɔ la. Par exemple n bɛ digi nin flèche in kan n bɛ dossier ɲini yan ka n digi a kan dɔrɔn ka OK digi a banna. Walima ne ko n bɛna n ka nin fɛngɛ in kɛ Mali min na n'o filɛ dossier min na n'o ye Mali ye n'o filɛ bureau sanfɛ. N b'ale ɲini n'ale filɛ nin ye n bɛna n digi ale sanfɛ direct la. O kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka OK digi ka sɔrɔ ka ajouter digi. Donc ale nalen filɛ nin ye n bɛ sɔrɔ ka fermer digi. N'a y'a sɔrɔ n bɛ fɛ ka na nin dossier wɛrɛ i n'a fɔ par exemple ne baara kɛ usine dɔ la walima n baara kɛ immeuble dɔ la walima n baara kɛ yɔrɔ dɔ la dossier caman bɛ yen minnu ye important ye. Donc n bɛ se ka ajouter ta tuguni ka o dossier fɛnɛ bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen bila nin yɔrɔ in kɔnɔna na. Tant que n y'olu dossier bila nin yɔrɔ in kɔnɔna na ka ban a banna mɔgɔ si tɛna se k'o dossier dayɛlɛ n kɔfɛ u tɛna se ka a effacer. Donc a filɛ n bɛna tuguni par exemple ni nana yan n bɛna lajɛ par exemple nin dossier min filɛ nin ye n bɛ digi ale kan dɔrɔn direct la ka OK digi. Directement na n bɛ sɔrɔ ka ajouter digi ka sɔrɔ ka fermer digi. Donc dossier fɛn o fɛn ka di ye sa min important ye i b'olu bɛɛ lajɛlen ajouter nin cogoya la. N'a nana OK digi sisan aw yɛrɛ k'a lajɛ ni nin dossier in ni y'ale sɔgɔ sisan ni nana k'a fɔ n bɛ dossier in dayɛlɛ directement na dossier in tɛ se ka dayɛlɛ programme in de y'a bali ka dayɛlɛ. Donc a bɛ kɛ dɔ kɔnɔ k'a fɔ dossier in ma ɲi dɔrɔn donc a tigi b'a datugu nin cogo la a banna. Donc i y'i ka dossier i y'a kisi ka bɔ dayɛlɛni ma nin yɔrɔ in na. Donc ni nana k'a fɔ n bɛ dossier in effacer ni nana clic droite k'a la ka na supprimer digi a filɛ nin ye foyi tɛ bɔ mais dossier in tɛ effacer cogoya si la. Voilà donc ni n taara kɔnɔna in fɛnɛ na o cogo kelen in fɛnɛ rɔ n ye dossier min kɛ yan k'a fɔ a tɛ se ka effacer. Ni nana k'a fɔ n bɛ a effacer a filɛ nin ye a tɛ se ka effacer. Ni nana double clic k'a sanfɛ o cogo kelen in a tɛ se ka dayɛlɛ cogoya si la. Voilà donc ɲininkali bɛ yɔrɔ jumɛn na ne bɛ fɛ k'a kɛ sisan n yɛrɛ nana n bɛ fɛ ka n ka nin dossier in dayɛlɛ problème foyi t'a la n bɛna ka programme in dayɛlɛ n bɛ double clic k'a kan directement na o kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka n ka mot de passe don ka sɔrɔ ka entrée digi. Donc mot de passe in mɔgɔ t'a dɔn o tɛna se ka don programme in kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ a bɛ option dɔ bɔ baara la walima ka dɔ bila baara la. Donc sisan a filɛ nin ye n bɛna n'a ye n diya n'a y'a sɔrɔ n bɛ fɛ dɔrɔn ka baara dɔ kɛ ni n tilala ka fɛnw bɛɛ sɔgɔ o cogoya kelen na u nɔ na n dan dɔrɔn ka na ka vrai bɔ nin kɔrɔ directement na ka sɔrɔ ka OK digi. N'i y'o kɛ dɔrɔn aw m'a ye direct la filɛ n bɛ se ka na ka dossier in b'a dayɛlɛ cogo min ka di ye et même temps fɛnɛ ni nana k'a fɔ ko n b'a effacer a filɛ n bɛ direct
delete digi a filɛ n'o supprimer dossier in talen filɛ nin ye n bɛ dossier in segin tuguni voilà donc i bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ programme in kɔnɔna la donc an bɛna taa yɔrɔ min na sisan i b'a kɛ cogo di mɔgɔ si tɛ se ka programme foyi dayɛlɛ i ka programme na i ka ordinateur la i kɔfɛ walima donc an bɛna o de yira o la sisan partie min na an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko i bɛ se ka programme in effacer ka bɔ yan yalasa i tɛgɛ kana dɔn k'a fɔ e de kɛlen don k'ale empêcher a kana se ka foyi dayɛlɛ donc an bɛna ka delete digi ale kan ale effacer la ka bɔ yan donc dɔw bɛna se k'a fɔ sisan a effacer la ka bɔ yan wa en même temps fana effacer la ka bɔ barre de touche yɔrɔ la donc i bɛ se k'a ɲini i kana yan k'a tɔgɔ sɛbɛn yan n'o ye winlock directement na i b'a ye walima i dan ye i ye screenshot min bila la yen fɛ yen i bɛ hakili t'o la i bɛ ale digi dɔrɔn a bɛ dayɛlɛ par exemple ne ye F10 de bila n t'a la n dan dɔrɔn ka F10 digi directement nanalen filɛ nin ye n bɛ n ka mot de passe don direct la nin cogo la ka sɔrɔ ka entrée digi voilà donc a filɛ nin ye i bɛ sɔrɔ k'i ka option tɔw k'olu kɛ par exemple i tun y'a désactiver i bɛ se ka na ka sin ka activer digi ka OK digi o y'a bannen ye i ye option fɛn fɛn bila baara la a b'o bɛɛ lajɛlen daminɛ a niveau donc sisan n bɛ fɛ k'a kɛ sisan ni programme in kana dayɛlɛ n ka ordinateur la walima Google Chrome kana dayɛlɛ n ka ordinateur la directement na n dan dɔrɔn ka na fichier yɔrɔ la nin yɔrɔ in na o kɔfɛ n bɛna ka ajouter digi o kɔfɛ n bɛna ka parcourir digi directement na i b'a sɔrɔ ni ne Google Chrome sélectionné nin yɔrɔ in na ka sɔrɔ ka open digi ta nin cogo la ka sɔrɔ ka ajouter digi ka sɔrɔ ka fermer digi directement na Google Chrome filɛ nin yɔrɔ in na ni ne ye OK digi sisan donc a filɛ Google Chrome filɛ nin ye sisan n b'a datugu nin siɲɛ na ni nana k'a fɔ ko n bɛ Google Chrome dayɛlɛ sisan filɛ n bɛ double click k'a kan cogoya bɛɛ lajɛlen na a tɛ sɔn ka dayɛlɛ cogoya si la i m'a ye voilà donc i bɛ se k'ale option fana appliquer donc application fɛn fɛn bɛ yan n'o installé don i ka ordinateur la i bɛ fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen empêcher u kana dayɛlɛ i bɛ se k'u bɛɛ ajouter yɔrɔ in na o cogoya la donc an bɛna ka F10 digi tuguni n'o ye ne ka screenshot in ye donc n bɛ sɔrɔ ka na ka n ka mot de passe don donc directement na i bɛna sɔrɔ ni ne bɛ fɛ ka ni Google Chrome dayɛlɛ wagati o wagati i ma i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na i bɛna yan ka vrai bɔ nin kɔrɔ ka programme in to yen k'i ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn fɛn kun tɛ se ka kɛ i b'a bɛɛ kɛ n'i tilala dɔrɔn i da dɔrɔn k'i digi nin kelen kan dɔrɔn o ye i ka fɛn fɛn kun y'a bali o y'a bɛɛ lajɛlen balilen directement na voilà donc n'an bolo partie la sisan an bɛ taa partie min na e b'a kɛ cogo di mɔgɔ si tɛ se ka programme installer ka ordinateur kɔnɔna la o de ye i da dɔrɔn direct ka na accès yɔrɔ in na k'i digi stable i b'i digi ale kan n'i digi ale kan donc i bɛna ka vrai di nin bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ ka OK digi ne tɛna ale kɛ n'i y'ale kɛ sisan n bɛ ka video kɛ ni programme min ye ale bɛna tigɛ sisan parce que o kɔrɔ ye i y'a yira k'a fɔ i ka machine kɔnɔ programme foyi kana dayɛlɛ programme foyi kana installer i ka ordinateur kɔnɔna la donc voilà donc ne bɛ vrai bɔ ninnu kɔrɔ yalasa video in kana tigɛ donc i bɛ se k'i ka option bɛɛ lajɛlen kɛ nin cogo la donc option ɲɛnama minnu bɛ programme in kɔnɔ o ye ninnu ye donc n bɛ OK digi tuguni wagati o wagati par exemple e sɔmina k'a fɔ dɔ y'a dɔn e ka screenshot ye min ye n'o ye F10 ne ta kun ye dɔ y'o dɔn i bɛna général kɔnɔ tuguni dɔrɔn ka na paramètre kɔnɔ directement donc i bɛna F10 min bɛ yen i bɛna ka i jɔ a ɲɛfɛ ka backspace digi n'o ye effacer donc sisan ne bɛna kɛ 9 ye donc a filɛ n y'a kɛ 9 ye n'i ye OK digi donc i b'a sɔrɔ kuma o kuma ni bɛ fɛ ka don n ka programme in kɔnɔ n dan ye dɔrɔn ka 9 digi dɔrɔn donc directement na a bɛ don direct la voilà donc aw b'a jija raccourci touche in a bɛ numéro min don ale la a b'a jija numéro fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ aw ka mot de passe in na aw kana ale numéro don nin yɔrɔ in na sinon n'aw k'a b'ale numéro n'a nana k'a fɔ k'a bɛna programme in dayɛlɛ n'a nana k'a bɛ mot de passe in don n'a nana se o numéro ma o numéro tɛ sɔn ka don parce que mun na o numéro appliqué len dɔrɔn k'a fɔ ko raccourci ta donc a b'a jija toujours a bɛ numéro min don yan ani a ka mot de passe numéro kana kɛ kelen c'est pour cela que i ka kɛ ni F ninnu ye olu de cɛ ka ɲi kosɛbɛ yanni k'a daminɛ F1 na fo F12 la o bɛɛ lajɛlen b'i bolo i bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ni fɛn fɛn ka di ye i bɛ se k'olu utiliser a la donc an bɛna ka ne bɛ n ta bila F8 la sisan donc o kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka OK digi ni OK digi sisan a banna donc i bɛna sɔrɔ programme in b'a ka baara kɛ comme il faut donc dɔw bɛ se ka na fɔ sisan k'a fɔ ko programme in ne ka baara banna na n tɛna baara k'a la tuguni n bɛ fɛ ka effacer ka bɔ n ka ordinateur kɔnɔna la o ka nɔgɔn kojugu i dan ye dɔrɔn ka na i ye touche min n'i y'o k'a la par exemple ne bɛna F8 digi a nalen filɛ nin ye n dan ye dɔrɔn ka n ka mot de passe don direct la ka entrée digi donc n'o kɛla i b'a sɔrɔ n bɛna jumɛn kɛ n bɛna paramètre yɔrɔ la mun ye a bila k'a fɔ k'a ka masquer barre de touche la donc n bɛna ka vrai bɔ ale kɔrɔ donc ka sɔrɔ ka OK digi n'o kɛla i bɛna sɔrɔ ne nana barre de touche la n b'a sɔrɔ ale affiché len don yan donc n bɛ clic droite k'a la o kɔfɛ ka arrête digi a b'a fɔ k'an ka mot de passe don n bɛ segin ka n ka mot de passe don ka sɔrɔ ka entrée digi donc i b'a sɔrɔ sisan ne nana n ka
contrôle panel kɔnɔna na n'o ye n ka pardon configuration kɔnɔna ye ka na ni programme effacer yɔrɔ la n bɛna ka double clic k'a kan direct la ka yes digi directement na i b'a sɔrɔ ni yes digi sisan dɔrɔn a banna n y'a effacer len ka bɔ n ka ordinateur kɔnɔna la voilà donc ni ne tun y'an ka bi video ye n'i y'a sɔrɔ video ye nafa ɲɛ o ye a ka video ninnu aimé ka video ninnu commenter wa a ka tila ka video ninnu partager an n'a limanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yalasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka video kura nataw sɔrɔ cogo min a k'an bɛn video wɛrɛ nataw la